शर्ट बनाएंगे और उसके अंदर ये लगा देंगे गाटर, इसे देसी बॉम्ब भी बोला जाता है। और इसको जब फ्यूज इसके फ्यूज में लगाएंगे आग और फिर देखते हैं कि क्या होता है। गाइस हमें बिल्कुल हो सकता है ये कंटेनर ब्लास्ट हो जाएगा, ये चलिए करके देखते हैं। Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today.